мегардим саволҳои боз дигаре. Устодҷон дар бораи охирон ояти Қуръон маълумот медодед. мега дар бораи охирон ояте ки нозил шудааст кадом оят аст? мо медонем ки аввалин ояте ки нозил шуда буд, бародарои азиз, агарченда ин масъала ихтилофиянд. аввалин оят кадом оятай, охирон оят кадом оятай, хеле ихтилофай. ҳар як муфассироу донишмандҳо даруни ин масъала баҳси бисёр доранд. ин хел нест ҳуҷҷате ки росто гӯем ана ҳамин аст. агарчанде баъзеҳо бисёриҳо ба як масъала мисол оварда гуфтана ана мин аст, вале бо қисмате аз онҳо ҳаст ки бо гапи бисёриҳорам рад мекунанд. барои ҳамин баъзеҳо мегӯянд аввалин сурае ки нозил шуд ин сураи алақ буд. иқра бисми раббика аллази халақ. баъзеҳош мегӯянд ин сураи муддассир буд. я айюҳал муддассир қум фаанзир ва раббака факаббир. баъзеҳо мегӯянд ин оят буд. хулас мо мегӯем сураи алақ буд. ин аввалин сурае буд, аввалин оятҳое буд ки дар ғори ҳиро ба паямбар нозил шуд. ва охирон оятро бародарон ман нигоҳ кардам. баъзе аз донишмандон гуфтанд ки ҳамон ояте аз сураи муборакаи моида алявма акмалту лакум динакум ва атмамту алайкум ниъмати ва разиту лакумул ислама дина. ҳамин оят ҳаст мега. ҳамин охирон оят ҳаст мега. вақте ҳамин оят нозил шид, бародаро дар тафсирш мегзарад, абу бакри сиддиқ гирья карданд. барои чӣ гирья карданд? гуфтанд вақте аллоҳ мега акмалту лакум динакум, дин тамом шид. яъне ҳазрати абубакра ки муҳаббати ба паямбари нозанин дошт, гуфт модоме ки паямбар аку мақсад корш тамом шид. кори иблоғи дин буд, расонидани дин буд. аку корш ки тамом шид, аллоҳи меҳрубон иро аз байни мо мегирад. гуфта гирья карданд. пурсиданд чаро гирья мекунӣ? гуфт ҳамин оят далолат бар ҳамин мекунад ки паямбар сафари охират дорад. баъзеҳош гуфтанд аксарият мисли ибни ҳаҷари асқалониам дар ин масъала мақсад иттифоқ дорад ки мегӯяд охирон оят ин аз сураи муборакаи бақара ояти 281 аст. ака ман дигар нахонам, вақт ба мегирад. шумо худотон кофта биёвин 281 ояти бақара мега охирон ояте аз оятҳое ки дар Қуръон нозил шудагӣ аст. ҷаноби имом бухориву ҷаноби имом байҳақиву мегӯянд ки охирон оят ояти рибоай. яъне ҳамун оятҳое ки дар боби рибо, дар боби протсент нозил шудагиай, мега охирони оят аз Қуръон и азизои худо мега инай. ҳамчунон ҷаноби имом суютӣ охирон сураи нозилшудаи аз Қуръона мега сураи тавбаай. аз ин лиҳоз ҳамин хел ихтилофот дар ҳамин байн ҳаст, вале аксарҳо гуфтанд ҳамон 281 ояти сураи бақара аст. хай аллоҳ доно ҳаст. ман барои шумо дар ҳамин бобат аз нуқтаи назари уламову донишмандону муҳаддисин аллакай гуфта гузаштам. саволи дигар: бобоҷон, дар либосҳое ки акси ҳар гуна шахсон ҳаст, пӯшидан ва ё намоз хондан ҷоизай? бародаро, инҷа дар ман китоби мухтасаре мегӯяд ки ва сурату ҳайвонин фи thawbihi ва масҷадиhi ва ҷиҳатиhi ғайра халфин ва таҳтин ла ин сағурат ҷиддан ав муҳия раъсуҳо. дар инҷа савол омад ки оё дар либосҳое ки сурат доранд,
дар либосҳое ки сурат доранд оё намоз хондан дуруст аст ё на? Инҷа ибораи мухтасара ман барои шумо хондум. Мегӯяд ки агар сурати ҳайвон бошад, ҳайвон ё сурати одам дар либосмон бошад ё дар ду тарафи ҷиҳатмон, яъне росту чапмон бошад, ё дар тори сармон бошад, ё дар пеши рӯймон бошад, ин ҳолат намегӯяд намози хондагитон савоб надорад. Яъне дар намози ту кароҳият аст. Намозот бо макругӣ дурустай мешавад, вале ӯ музду ӯ подошеро ки агар бигзор 100 сомон бошад, ту дар инҷа мақсад мумкин 50 сомон бигирӣ ё мумкин камтар бигирӣ. ака ман мисол овардам. яъне подоши намозот бисёр каме, бародар азиз. фақат дар ду сурат соҳиби мухтасар гуфтанд, яке дар пуштут, яке дар таги под бошад. ҳамин суратҳо намоз хондан дурустай. яъне хонайда ки дар пушт монай сурат ё дар таги по монанд, ин ҳолат намегӯяд намоз хондан дурустай. вале дар ҳолатҳое ки агар дар либосмон бошад ё дар хонае ки намоз мехонем тори сар монда, бубинида чанд ҷиҳатдай, тарафи росту чап ва тарафи намоз мехонем, яъне тарафи қибла монда, ин ҳолатҳо да гуфтанд намозҳотон макрӯҳ аст. ва ҳамчунон дар ин ҷо омад ки агар хурде бошад ки чӣ қадар аҳамият нати агар ҳамун сурата намефаҳмӣ, инш мақсад зиён надорад. ё агар сурати ҳайвон бошад ё одам бошад, лекин ҳамун калаш буридагӣ бошад, танаш ҳасту калаш нест, инам ҳечи боке надорад. лекин ба ҳар ҳол бародарони азиз ва гиромӣ, ҳамин тарзи либоспӯширо ҳам шумо бидонед, зеро либос одама зинат мебахшад. ира аллоҳи меҳрубон яке аз зинатҳо барои инсон хондагиаст. бар ҳамин имрӯз мебинем бисёр либоспӯшӣ бениҳоят дурустчидагиаст, бениҳоят бигем аз ҳамон рамкаи даркорӣ берун рафтагиаст. чӣ қадар либосҳои танг, бародарои азиз, чӣ қадар либосҳои ҳамин буруку куртаву ҳама навиштаҷот, ҳама сурат. ино либосҳои мо шумо нестанд, бародарони азиз ва гиромӣ? аз ин хел либосҳо мо шумо бояд эҳтиёт кунем. охе ҳамун либос ҳам вақте одам мепӯшад, дар фикри ту, дар андешаи ту, бибин, дар ҳамун чанд қадар фаҳмишу дарки ту ҳам ҳамун либосу таъсир мерасонад. яъне аз либосу тура мешиносанд ки ту чанд қадар фаҳмишу дарк дорӣ. бисёр либосҳои инҷа да мақсад чӣ хел аст? ман вақте либосхарӣ мерам, мебинам як либосаке ки бигем ба истилоҳое ки ака мардум истод салит мегӯянд, яъне як либосакое ки бисёр хубанд, танг нестанд, ҳамун узву аъзои одамам дар дохилаш роҳат мекунад. шумо аз инҳо пӯшем, бародарои азиз. аз ин навиштаҷотҳо, аз ин расмҳо, аз инҳош эҳтиёт кунед. инҳоро мисол дар бар накунед. ибораи мухтасарам, яъне шариати мо ҳам моро манъ мекунад ки аз ин либосҳо мо бояд ки напӯшем, зеро ки намозҳои мода ҳам ин чи аст халал метад. ҳатто бинем дар масҷидҳо ҳам, бародарои азиз, вақте масҷидҳо кушода буду мерафтем намоз мехондем, мардум вақте бачаҳоро медидем саҷда мекарданд, ҳамин қадар куртаҳои майда мепӯшиданд ки нисфи ҳамун пуштуш, ҳатто ки дар ҳолати саҷда кардан нисфи пуштуш метофт. ё ин ки баъзеҳош ҳамин хел мисол бурукҳоро мепӯшиданд ки ҳамон ҳатто бигем қисмати ҳамун поёни пуштшам ҳамонро ба чашм дида мешид. барои ҳамин либос ҳам ба худаш қоида дорад. либосҳое пӯшем ки
برادرای عزیز و گرامی، همون شان شرف و همون اکرامی که خدا با فرزند آدم کرده همون را دست نتین. سوال دیگر، تاجری که مالش رو ارزان میکنن میگویند سنت است، آیا این درست است؟ خوش به حال تاجرایی که مالهاشون ارزان میکنن. میگه اینجا سوال داده است که تاجر مالش ارزان میکنه، میگه سنت است. ولی برای فرض است. سنت یک طرف، فرض است. برای چی الله میگه انما المؤمنون اخوه؟ مؤمن ها برادر یکدیگرند. معنای برادر چی است؟ همون آدمی که میاد از مغازه تو، از دکان تو، از خانه تو وقتی خرید میکنه، آیا همون برادر تو نیست؟ آیا برادری در همینجا در کار نیست که من اگر همین عینک مقصد در دستی من اگر 20 سامان آمده باشد، من ممکن اگر همین 40 سامان فروخته بتونم، لیکن نه، لیکن من همین مقصد 30 سامان میفروشم. هم انشاءالله برکت میآورم، هم در حق برادر مسلمانم جبر نمیکنم. بچه ها سوال میتن که آیا در همین مسئله تجارت بالای مال دا باید چند فایز مانی؟ در اسلام چند فایز مانی نیست، زیرا که شما دیدین گردش پول، گردش زمان که هر وقت مبلغ، ارزش دلار، ارزش طلا مقصد تغییر می آورد. برای همین در بالای مال در اسلام نه آمده است که 10 فایز یا 5 فایز یا 20 فایز مان. فایز در اسلام یعنی همون فایزی که میگیم چند فایز، همون را انصاف میگن. بالای مال دا چند فایز انصاف داری، یعنی انصاف هر چند بالا شید با به انصافی میشه، هر چند پایان شید او را میگن انصاف دارد. این مرد یعنی آدم ایمان دارد، این آدم غمخوار برادر مسلمان شد. برای همین برادر عزیز خوش به حال آن کسانی که در سودا کردن مقصد هر یک خراجاتایی که دارین همش در بالاش میگذارین، با در بالاش یک مقداری مانین که شما مقصد از همون مقدار فایده کنین، لیکن جبر نکنین، ظلم نکنین، بعد فریب نکنین. من نامای محصولات را نگیرم، برای که من هم بچه ها میگن، خودی سوداگرا میگن که بعضی محصولات های هست که به همون نوشتجاتی که در تنش هست به همون جوابگو نیست. حاضر اگر من نامه هاشون بگیرم هم محصولات را، بعد در مقصد ممکن که هر خیل گمان ها پیدا کنند، لیکن در تنش همون نوشتجاتی که هست، خواه استحصال شد، خواه اندازه که چند قدر ای، ولی میگه به همین جوابگو نیست. میگه اینها فرمایش میشوند هم خیلی بنویسو، ولی اون مقصد مقدارش کمه، ولی با همون مقدار زیاد فروخته میشه. مایلش برادرای عزیز، مقصد برادر تا فریب کردی، در جایی که تو را مقصد باید $50 میفروختی، $100 فروختی، بعد چی؟ اینا $50 امیره گرفتی، بعد چی شید؟ تو میدانی که در این $50 که تو زیادی گرفتی یا وای فریب کردی، تو نمیدانی که این دنیا به صاحب نیست، تو نمیدانی که او وای خدا میگه، تو نمیدانی که نماز میخوانی، نماز در پیش الله هیچی معنی، برای تو فریبگری، برای تو بیرحمی، برای که تو مقصد دزدی. این نمازی تو، روزه تو، صدقه تو چی میشه آورد؟ این را فکر نمیکنی؟ شاعرها میگن راه بد مرو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. تو نمیدانی که هر روز نه هر روز این آهی دلای این خدای مهربان میگه و املی لهم، مهلتت میتم. مهلتت بود چید؟ یکی الله در یگان پستی و زلالت پرتوید، بعد اینجا چی کار میکنی؟ برای همین برادرای عزیز بسیار در همه دور زمان میبینیم که در ماه رمضان
خیلی در خدامون مقصد همین سیزان ای گفته یا فرصت ای گفته تمامی همین مال مونه در او مقصد با نرخ‌های گران میفروشیم. هیچ فکر نمیکنیم که این ماه رمضان ماه بخشیش ای، این ماه ترحم ای. اینهاش تماما ده فقط هوش گوش بان در همون 4 تنگه‌ای که به دست بیاریم. آیا همین نشانه دینداری همی؟ همین نشانه اسلامداری مونه؟ شاعر میگو آنها که زی من خدای من میبیند کافر ببیند و صحبتم ننشیند. چون قصه خود پیش سگ برگویم سگ دامنی پوستین زی من برچیند. حتی آدمای بیدین از کردارهای ما برادرای عزیز و گرامی اونها در حیرت موندگی‌اند. من یک قصه کرده بودم اگر یادتون باشد در یک بازار در یک ناحیه همین تاجیکستان خودمان میگه قریب 100 سوداگریم با همون تاجیکا خودشون نقل میکنن. یکی در بین اون میگه یا اوروس و هم سوداگره، یعنی مقصد کچکا میفروشیم، پیاز میفروشیم، همین محصولات ها را میفروشیم. میگه مردم از ما میخرد کارتوشکا رو میبرن ترازوی همون اوروس دا میگه میسنجن. میگه همه دا ترازوی همون اوروس درسته، ترازوهای شما میگه چند گرم میزنن. برادرای عزیز آیا از همین مسلمانی من شرم نمیآید؟ یک اوروسی که برادر عزیز وای اعتقادی به دوزخ به جنت نداره، با ممکن هر سری یک 5 تا 10 گرم 20 گرم نوشیده بیاید. مردم مسلمان پیش وای میروند ترازوی او درسته، ترازوهای شما نادرسته. اگه گویم گفتی همین تاجیکا 1000 نابوتی تو، لیکن آخه دین من مقصد در اینجا گپ سر دین میروه که حیف بر همین خیل مسلمانی که در همین خیل دین پاک تازه تمام عالم از ما نظام آموختن، دین آموختن، زندگی آموختن. 700-800 سال ما در اروپا حکمرانی کردیم. همین اروپا را پیشروی هاشا کتابا دا بخونین، همش ای مسلمان ها یاد گرفتن و امروز ما میریم پیش یک نفری که مسلمان نیست، مردم در او اعتماد و باوری دارن، در تو نیم. خودت خلاصه تا ببرو. برای این برادرای عزیز در مسئله سودا، در مسئله فروختن بسیار احتیاط کنید. غم برادرای مسلماناتون نخورید. انشالله همینا کیان برای شما؟ همین برادرای شما هستند، همین پدر و مادرای شما هستند. این نفس میگوی دادرها هیچ وقت سیر نمیکنن. 1000 که بیاوه سیر نمیکنن. این همین روز 1000 سوم یافت، پاگه اگر 100 سوم بیاوه الکی زیق میشه، ناراحت های بچه دینا 1000 اگر این 100 سومی کم های. لیکن نفس قایده شمی های وای ترا بدنام میکنه، وای ترا مثال بگیم شرمنده میکنه، وای ترا بی قدر میکنه، تو درک نداری. سوال دیگر استاد جان، شخصی که عکس میگیرد آیا پولی که به دست میارد حلال است یا نه؟ یعنی نفری که صورتگیره، صورتگیری حرام نیست برادر عزیز. صورتگیری مقصد در ای نگاه دین صورت گرفتن اجازت های، فقط اگه صورت هم به خودش مقصد یک حد کنار داره. همون یک نفر قطعی صورت میگیری، هم یک راستای استادی صورت گرفتی برای مقصد یک خیلی هر یک آدم با یک از صورت میگیره، وقتش کش میشه دیگه جوش عوض میکنه میشینه. همون 2 نفره ضرورت نداره همینش. همین از صورت گرفتی جای مثال 5 صورتی که میگیری هر دوتون، اینه حساب کن چقدر خراجات میشه. همش همون یک چیزه، همین از صورت بگیر بسه. از حد زیاد نره انشالله چی گپی نداره.
лекин айҳад ки зиёд кардӣ аку исроф мешавад, баъд иништа гунаҳгор мешавад. бобои ҳоҷӣ, шумо гуфтем ки дар мулки Русия гирифтани кредит ва муомилаи процентӣ иҷозат аст. Инҷа баъзеҳо мегӯянд ки иҷозат нест. намешавад ки ҳамира барои мо рӯшантар баён кунед. ман бародарои азиз ва гиромӣ дар ҳамин боб барои шумо рӯшантар гап зада будам, яъне ҳамон гирифтани кредит ё гирифтани ҳамон хонаҳо ё мошин ба тариқи кредит, яъне бо мардуми ғайри мусалмон аз нигоҳи мазҳаб мон, аз нигоҳи мазҳаб мон. ман барои шумо ҳадиси ҷаноби Макҳул, ин бо кунияти абу муслиму абу абдуллоҳу ин Макҳул, ин бародарои азиз Макҳули шомӣ мегӯянд ира, ин аз шаҳри Шом буд. бародарои азиз, Макҳула агар бинависед дар ҳамон интернетотон ки ҳамин шахсияти Макҳул ки аст, ё бинависед ман ҳува Макҳул, барои ту мега ки Макҳул ки ин тобиин буд, тобиинаш нафаре буд ки саҳобаро дидагӣ буд. ва ира бародарои азиз медонед ки чӣ унвонҳо дорад. Макҳул ягон одами беилми вай сиқа буд мега, яъне суханаш ё ҳадисаш назди муҳаддисин эътибор дорад. вай фақеҳ буд, сиқаам буд, фақеҳам буд, олимам буд. барои ҳамин сухани Макҳул назди мазҳаби худмон ҳадисеро ки ла рибо байнал муслими вал ҳарби фи дорил ҳарб, ҳамира мазҳаби худ мо қабул карданд. гуфтанд байни мусалмону ғайри мусалмон муомилаи ҳамон рибавӣ ё процентӣ ҳичи боке надорад, дуруст аст мегӯянд. агар ҳадисе ки дар ҳамин боб меяд, бародари ин дута ман мусталаҳ ҳадис дорум. дар ҳамин мусталаҳ ҳадис, бародари азиз, ҳадиси Макҳула ки ҳадиси мурсал мегӯянд. хуб, яъне агар касе ки аз илми ҳадис огаҳӣ дошта бошад, ҳадиси Макҳул ки ривоят кардааст аз пайғамбармон росто, яъне тобиин росто қола расулуллоҳ гуфтааст. ана ҳамин ҳадис омадааст ки дар мусталаҳ ҳадис мега ҳадиси мурсал чӣ хела мега саҳеҳ ва қобили ҳуҷҷат аст. ҳадиси мурсал ҳадиси саҳеҳ ва қобили ҳуҷҷатай, мега инам ҳуҷҷат карда мешавад. ҳадисе ки агар мурсал ҳукмаш мурсал бошад, мо ина ҳадисҳои ҳасан дорем, саҳеҳ дорем, бубинед хеле ҳадисҳо дорем. ин ҳам ҳадиси мурсал, яъне мешавад ки бо ин ҳуҷҷат ҳам кунем. мегӯянд назди аимаи салоса ҳамин ҳадиси мурсал ҳадисҳоеро ки тобиин, яъне нафарҳое ки саҳобаро дидагиянд, росто агар аз пайғамбар ривоят кунад, мегӯянд назди се имом, яке имом Абу Ҳанифа, яке имом Молик ва назди имом Аҳмади Ҳамбал, дар қавли машҳуре аз эшон ва ҷамоае аз уламо, ба шарти он ки мурсал сиқа бошад, мурсал сиқа бошад, ки ман гуфтам Макҳул сиқай, яъне суханаш эътибор дорад, сиқа бошад ва ирсолаш аз сиқа бошад. далели эшон ин аст ки тобиин бигӯяд ки қола расулуллоҳ магар дар сурате ки аз сиқа шунида бошад, яъне қабулият дорад мега. барои ҳамин ҳадиси мурсал назди аимаи салоса, ҳатто на танҳо назди Абу Ҳанифа, балки назди имом Шофию, назди имом Молик, ҳатто назди имом Шофӣ ҳам ба як қавл ҳадиси мурсала дар худшон ҳуҷҷат мекунанд, яъне ҷоиз медонанд ки бо ҳамин ҳадисҳои мурсалам ҳамон ҳукма раво бубинанд. дар мазҳаби худмон ҳамин чиза иҷозат метавад,
که با حدیث مرسلم حکم کردن درسته. بیشتر برادرای عزیز یک کتاب هست اعلاء السنن، بسیار کتابی مهنت زیاد کردگی صاحبش ظفر احمدی عثمانی تهانوی انا در همون کتاب بیع داره، در کتاب بیعش در همین باب حدیث لا ربا بین المسلمی و الحربی فی دار الحرب همونجا دا ببینید اینقدر بحثا هست، اینقدر دلیل ها و حجت هایی که در همون زمان هایی که زمان های پیامبر دا حضرت عباس خودش میگه همین معامله را داشت، حضرت ابوبکر همین معامله را داشت، ولی پیامبر با اونها چیزی نمیگفت. با مشرکا همین معامله را داشتن، یعنی با غیر دین ها همین معامله را داشتن. شما در همین کتاب مراجعت کنید، از همون چه گیرید. اینجا در عیب ما یا ملامت ما هیچ معنی ندارد. من چیزی گفتم از همین کتابایی که برای شما گفتم و امروز در تاجیکستان ما هم بسیاری از همین دامله های کلان کلانی که داریم همش در همین یگان شبهه و شک ندارن، همش درست میگن. شما میتونین همونا دم پیوست کنین، تلفن ها قطعی پرسین و یا هم برای شما درست میگن. چیزی که منم از زبان اونا باشنیدم با این کتاب هایی که برای شما میگم که مراجعت کن در همونجا هست. الله مهربان ایمانمون کامل کند، خاتممون بخیر کند و انشاءالله این سوالهایی را که من برای شما جواب گفتم از خدای مهربان اجر و پاداش را طلب دارم و الله مهربان همه شما را تن صحت و ایمان کامل نصیب گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.